Croeso. Wplabo fi hwg dw baby. Ddydd Mawrth, yr unfer hugain, o Ragfyr. Rydw i yn byw yn y dyfodol. Ymddiheuriadau am gael fy nyddiadau wedi ei drysu. Sean Walking, welcome. You're not there, I know, but I'd sent you a message today wishing you well. Glad you replied. Thank you for replying. And I'm going to try and make an effort to translate. And even a couple of non-Welsh wplas yn y dyfodol in the future. O'n i'n darllen hwn bore yma. Es i at dudalen 99, a dyma beth gawson ni. Thou hast comforted us in all our tribulation, hast considered our trouble and known our souls in adversity, and shown us thy marvellous kindness as in a strong city. When afflictions have abounded, consolations have much more abounded. Though no afflictions for the present have been joyous, but grievous, nevertheless, afterwards it has yielded the peaceable fruit of righteousness, and has proved to be for our profit, that we might be partakers of your holiness. We have had reason to say that it was good for us we were afflicted, that we might learn your commandments. For before we were afflicted, we went astray, but afterwards have kept your word. Isaiah 58 now, Isaiah 58:9. It has been but for a season, and when there was need, that we were in heaviness through manifold temptations, and we beg that all the trials of our faith may be found unto praise and honour and glory at the appearing of Jesus Christ, whom having not seen we love, in whom though we now see him not, yet believing we rejoice with joy unspeakable and full of glory, are longing to receive the end of our faith, even the salvation of our souls. A dyna i chi perspektif da, ynde? Dyna i chi olwg ar darlun cyfan, lle mae Duw ein tad, y creawdwr, a thrwy Iesu Grist, ein tad gyda'i blant yn gofalu amdanyn nhw. So mae gen i ni lot i gael o bethau i wneud heddi. Da ni'n mynd i wrando ar gerddoriaeth, da ni'n mynd i fwydro, da ni'n mynd i wneud lot o bethau. A da ni'n mynd i gofio'r geiriau yna hefyd. Dyna pam o'n i'n awyddus i rannu hwnna gyda chi. So, Sean, let me think now. Have I got a phone? Yes, I've got a phone. So, Sean, I'm going to do this for you. Special treat, because I listened to one of your soundtracks. I watched a video of you going into the studio, if that indeed was you. Before that, I'd listened to one of the soundtracks. Now, lle mae hwn? YouTube ar y ffôn. So, mae gormod o dechnoleg now. Too much technology now. To media. Right, what do I do to get to Sean Walking? Let's have a go. Sean Walking. Oh, well, maybe on notifications, because you've
actually sent a message back, didn't you? Yes, you did. My brain just freezes. It freezes anyway, but it freezes especially when I have to press buttons. Stone away. Here comes the blackout. Wow. Algorithm upsurge. Lot o bethau diddorol fan hyn. So, dwi wedi bod... Sorry, Sean, I'll get back to you in a minute. Dwi wedi bod yn edrych ar ffyrdd i wella fy nglin a fy nghefn. A dwi'n meddwl bod fi wedi gwneud y broblem yn waith wrth ddilyn cyfarwyddiadau nid cymleth, ond ymarferion arbennig. I've been trying to do some hip and back physical exercises following a guy who's got 1.3 million. When I joined him, he had 500,000. So word of mouth has told everybody how good he is. He looks like Simon Cowell. He dresses like Simon Cowell, but he's very, very knowledgeable in his field. Oh, hold on now. Notifications, subscriptions. Right. Y gloch, the bell. Y gloch. Sean Dworking replied. Sean. Fi sgwennodd. Sean, wpla, Bobby, hog, do means exactly this. Hope you're well. HP, play. Symbol play. I don't know why I put the symbol play there. Hey, brother, thank you. Yes, doing as well as this time period allows. Hope you're well as well. Well, I'm well as well. Apart from the hip, apart from the back, apart from all the afflictions, we're doing all right. Bless you, Sean. You're a good guy. And I loved your song. So I'm going to like that now. And I'm going to try and play the song. Where's the song? Where can I get his... Right, I'm going to go onto your channel. This should be techno. There's no, baby, there's no, baby, there's no, baby, there's no limits. Hold on, mae eisiau ni gael limits ar lefel sain. Felly dwi'n mynd i wneud fy hunan yn llai. Dwi'n mynd i glicio ar y botwm yna i weld sut mae'r lefelau. So mae'r meicrofon yn mynd reit lan at 10 oherwydd ni'n pegynnu fan hyn. Ni wastad yn pegynnu. Hello, you. Bobsy, ar, wpla, Bobby, hog, do, yn cyrraedd 10, bob tro. Okay, come on now, right, os dwi'n clicio'r fideo now. Oh, that's not Sean Dworking, your name is Solero. Solero learning to play the piano. She's only 9 and she's using Simply Piano. Yes. So, did you go into this studio, Sean? Do the guys run the studio and allow people like me and you to go into the studio to record a song? Sounds great. Absolutely brilliant. Okay. Ond dwi eisiau'r llall. I want the other one, Sean. I want the other one. The one which was studio produced. Where is it? Oh, come on now. I'm lucky. Relax. I'm going to do this. I'm going to do this. I'm going to my subscriptions now. Mae dy enw di'n dechrau gyda S, Sean. S. S. Yep, dyna ti. Yep, dyna ti. Dyma ni. Dyma ti. Here you are. Dyma ni. There we are. Here we go. This is you, Sean. Sean Dworking, Spring Valley. Bit of Steve Hackett. Bit of Guns N' Roses. Anthony Phillips.
I'm not going to sing over it. Do-do-do-do, yeah. Do-do-do. Do-do-do. Do-do-do-do-do-do-do. Sean Dworkin yn fyw ar Wplabo yn canu am y dyffryn yn y Gwanwyn. Mae'n odli. Dyffryn, valley, Gwanwyn, spring. In the. It changes the meaning of your title, Sean. I do apologise. Sue me! Don't sue me, Sean. Ysdim eisiau. There's no need. OK, ni'n mynd I gael ein caset cyntaf. Diolch am ymuno efo ni ar Wplabo. Dyma ni felly. Mae'r lefelau yn OK. Pwy a wyr beth pa sŵn sy'n cael ei greu. Dyma'r... Right, da ni'n mynd I ddewis un o'r tri yma. Dwi wedi glanhau stereo o'r 80au gyda hwn, a dwi wedi rhoi yr hylif, the liquid, dwi wedi rhoi'r hylif yma yn y lle iawn, cos oedd e'n dweud ar y cas. Add 5 to 6 drops, cemegolyn, cyffuriau technolegol, here, a beth chi'n neud yw rhoi yn y twll sydd yn galluogi i'r olwynion ledeini neu wasgaru'r hylif ar y tap sydd mewn fan hyn. Does dim cerddoriaeth ar y tap. Does dim. Does dim. Does dim. Does dim. Does dim. Cerddoriaeth ar y tap. Does dim. Does dim. Cerddoriaeth ar y tap, ond mae na gerddoriaeth ar y tap. Mae na 3 chaset. Dwi'n mynd I ddewis un ohonyn nhw mwyn I ni gael cerddoriaeth ar y tap. Cerddoriaeth ar y tap. Rwy'n wrth y modd a China Crisis, ond dyma un LP o 94, does neb yn sôn am hon. Fe eithon nhw mas o ffasiwn, ond doedden nhw byth yn ffasiynol, heblaw am chydig o flynyddoedd yn Lerpwl, pan oedd pawb yn chwarae yn Erics. Thomas Dolby. Astronauts and Heretics. Ian McNabb, Truth and Beauty. OK, dyma beth yw drefn fel arfer. Dwi ddim yn gwybod pa un yw prin. Dwi ddim wedi teimlo'r graen oedd ar y casyn y caset. I have not, Sean, I have not had enough time to identify the texture of the cassette tape case to cheat in this. Not like UEFA or football authorities. Ask Ian Rush, Welsh footballer. He pulled the ball out of the bucket and said, ooh, 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 that's cold, that's cold. Dyna beth wedodd Ian Rush, os dwi'n cofio'n iawn. Dyma'r un dwi wedi ddewis. Dwi ddim yn mynd I edrych ar y ddau arall, neu fyddai'n gwybod. So, Sean, this is the cassette we're playing. I still don't know what it is. I think it could be. I think it is. Oh, it's just stopped. We have to start again. We have to turn it around. Oh, it's Thomas. It's Thomas Dolby. Mae'n stori hon. I'm going to take the tape out. Hold on, hold on, hold on. Now, a na I ddweud y stori yma yn Saesneg I Sean gael deall. Here's the tape. Now then, if I was to spend
approximately half an hour in tracing the evidence to substantiate this story, you would be able to vindicate me as someone who is telling the truth about the story of me going into the garage, putting this tape on, and the old mechanism in the old second-hand stereo that I had in the garage, breaking this tape. And I was so upset because it's a good album. It's a very good album. It's a very, very good album. So pan dorrodd y caset, roeddwn i'n upset. Felly, es I ati I ddefnyddio tap gwyrdd I drwsio'r tap. I used green tape to repair the tape. The green tape was previously used in garden utensils, namely nature and technology in unison, universe. Meter, meta, verse, book of faces. OK. Cofia nawr, hwnna yw, na a hwnna. Ffwrdd ni, felly we're going to listen to the tape with a bit of green tape on it to see what it sounds like. And maybe, falle, Here in England it's so green. Martian men can move unseen. Apparatus underground. Monitor the crunching sound. Joey's gone and Georgie's gone. Put their vests or trousers on. Find a crowbar and a drill. Headed for the bullet wall. Last night I swear I saw her face as the storm began. Satellite TV. Too bad I don't get news at 10. Just the CNN will tell a different story. Eastern Bloc, you're never gonna break that dead block. How can I shake that grid lock? Shell shock, teed it out, teed it in. You over, shine across these white and rescue rays. Loud and clear, then you over, coming to you, breathe. Are you feeling? So I was 14, she was 12. Father traveled hers as well. Down the beaches hand in hand. 12 would never understand. And we said we'd be the pirate twins again. In the freezing rain of the Eastern Bloc. And I used to think each time we kissed it was for real. But tonight I feel that the wind has changed. Eastern Bloc, I'm gonna break that dead block. I'm gonna shake that green lock. Shout, tee it out, tee it in. You over, shine across these white and rescue rays. Loud and clear, then you over, coming to you. Are you feeling me?
Eddie Van Halen yw hwnna, os dwi'n cofio'n iawn. Falle mae rhywun yn dynwared Eddie Van Halen yw e. Ond dyna Thomas Dolby, Eastern Bloc, sef olynydd, sequel, os mai dyna yw olynydd, i Europa and the Pirate Twins, a oedd yn gan oddi ar ei album cynta, sef prynes i tra o'n i ar yng ngwyliau ger Amsterdam. Si mewn i siop yn rhyw bentre, Mrs P fydd yn gwybod enw'r pentre. Oedd e'n bentref porthladd a roedd gwyl pysgotwyr. Oedd pawb allan yn dathlu yn bita pysgod, yn rhannu pysgod. Os allwch chi ddychmygu ffermwyr yn Ngwynedd yn rhannu selsig. Wel, neu cigeidion. Oedd y pysgotwyr ma'n rhannu eu cynnyrch eu nwyddau nhw gyda'r twristiaid a'r bobl leol. Oedd e'n ardderchog. A yng nghanol hwn i gyd, roedd yna siop recordiau. Oedd yn cael ei redeg gan ddynes. Oedd yn caru Genesis. A chi mo be brynes i? Brynes i Grease Tea. Genesis Seconds Out. O'n i eisiau Mrs P gael oherwydd size small oedd e. Maint bach. Ond ydw, dwi'n ffitio fe ynddo fe. A dyw Mrs P ddim yn fodlon i wisgo fe. So, nes i brynu e, a o'n i wrth fy modd, cos un o fatgofion cynhara. Mae eisiau fi fynd i ôl y clawr nawr, yn does? Ond, na, ni ddim yn neud pethau fel yna. Ni ddim yn mynd lawr grisiau a gadael chi hebddo fi. Felly, dyna stori amdana fi mynd mewn i'r siop ac yn prynu album cynta ar vinyl Thomas Dolby. Nawr te, beth yw ei enw e? Oh no, helpwch fi danfonwch neges i ddweud wrtho fi. Album cynta Thomas Dolby yw The Golden Age of Wireless. Nes i hwnna, da iawn hiw, ymarfer fy nghof yn wych. Tra roeddech chi'n gwrando ar album Astronauts and Heretics gan Thomas Dolby, gyda Eddie Van Halen. Dwi'n mynd i gorfod checio hwnna nawr os mae Eddie Van Halen yw e. Gan i weld. Eastern Bloc, lead guitar Eddie Van Halen. Pwy arall allu fe fod? Wel, dyna'r broblem. Fe gafodd Eddie Van Halen, ystyried bod wedi dechrau yn chwarae cneuon budgie yn 75, erbyn 81, roedd pawb yn ei ddynwared e, reina i gyd, o bobl mawn i ddim yn gallu gwrando, ni'n gallu deall, just mecanwaith llwyr, dim enaid o gwbl, gyda Van Halen, oedd gennych chi hiwmor, egni, oedd gennych chi 4 aelod, gwrandewys i'n ddiweddar ar ddyn oedd yn dehongl gitarydd, Wings of Pegasus, yw enw'r sianel e. A oedd e'n dweud bod Van Halen yn ymgorfforiad o hwyl 4 aelod hynod dalentog. Brynes i'r album cyntaf pan ddath e mas yn 78, a oedd neb erioed wedi clywed gitar fel hwnna. Falle gawn ni Van Halen ar y rhaglen. Ond wrth gwrs, mae yna elfennau cryf o David Lee Roth yno fi yn anffodus. Yn cynnwys nawr dyn canol oed wedi colli llais yn llwyr. A'i wallt hefyd. Ond diolch i Dduw am ras, ynde? Diolch i Dduw am ras, sydd yn dod â ni at y daflen hon. Y reswm, angofis i sôn yn y rhaglen ddoe, a reswm pam oedd yn Bryn ar fy meddwl, ffeindiais i hwn, chi'n gweld, yn un o'r llyfrau o'n i'n darllen.
A oedd, dwi'n cofio, fel tase fe ddoe, 94 bu farw, Bryn. Ond dwi'n cofio y profiad o ganu o fryniau Carsalem, Ceir Gweled, holl daith yr anialwch i gyd. Pryd hyn y daw treon yr yrfa yn felys i lanw ein bryd. Cawn edrych ar stormydd ac ofnau ac angau dychrynllyd a'r bedd a ninnau'n ddihangol o'i cyrraedd yn nofio mewn cariad a hedd. Unwaith eto, y gair fyna yw nofio. Ardderchog yn wir. So, wedes i wrth Mari ddoe, Mrs P, wedes i wrth i hi. Mi eisiau ni boi ni am unrhyw angladd i fi. Newn ni'r union beth sydd fan hyn. Oherwydd dwi'n cofio'r profiad, a maen nhw'n dweud yn dydyn, hadau yn cael eu plannu mewn profiadau'r gorffennol. A ni'n yn siŵr sut na pham na phryd. Ond mae gweld rhywbeth fel hyn yn atgoffa chi, waw, do, oedd yr angladd yna. Oedd Duw gyda ni, ti'n wel. Mae Duw wastad gyda ni. Mae'n gyda ni ers y dechrau, cyn y creiad. A dyna i ofal amdano ni. So, Sean's walking, I've just said loads of things. And some of that's in English, so freeze the screen and you might get the gist of it, mate. Because, city boy on a rural farm. That's what I was for approximately an eighth of my life. Good. Da iawn. Diolch, Thomas Dolby. Di'n hynod dalentog. Gobeithio gewn ni ragor ohono fe. Ond oedd y casetiau yma allan yn y study a gan i bod nhw yn gasetiau arbennig, doeddwn ni heb glywed nhw pan ddethon nhw mas. So, da ni nawr yn mynd i symud at record. Dwi heb edrych ar y record. Mae dan y bwrdd eto. Chi'n all right? Mrs P yn cael seibiant law grisiau. Gobeithio bydd hi ddim yn cwyno am y bas. Syndrom clwb nos. Dwi ddim yn edrych ar y label. Dwi'n hoffi'r gêm yma. Esgusodwch fi, dwi'n mynd i fwynhau yr elfen yma o'r rhaglen. Ddim yn edrych, dwi wedi meistroli, mae'n label gwyn, ond mae'n amhosibl dweud unrhyw beth wrth edrych ar label gwyn. Dwi'n mynd i gair stereo i weld os allai guddio fe. Rhoi y gorchydd yma dros y record fydd yn help wrth i fi ymestyn i wasgu'r botwm play. Ie, dros do fe. Da iawn, mae hwnna wedi gweithio'n dda. Dwi'n cymryd mae album yw e. So mae hwnna, dwi'n mynd i droi at Nichel i fyny i gynta. Troi'r meicrofon at y speaker. Ni mewn trafferth. Ni mewn trafferth mawr. Attacking the ones who are weakest of all. Unless you walk the roads with the eyes so small. But the dawn and the path and the sickles are mine. Force you won't smile. I must be brutal to die. Now in my way with the rest of the car. In all my way, my tender province where we keep the ransom.
Lady were dead, I forgot. The hunting I saw, maybe not. Nawr, roeddwn i'n meddwl bod yna reg yn hwnna, ond doedd na ddim, diolch beth, cos oedd fy mis i ar yr botwm sain yn trio rhagfynegu. Welswch chi'r pryder oedd ar fy ngwyneb. Ond dyna ni, dyma rhagluniaeth rhyfedd ynde. I mean, faint o album sy'n ar y silff lawr grisiau? Tia, dwi'n gwybod. Pan ges i'n achub, ges i wared o fy holl albums, ond na rei albums doedd hyd yn oed y siop ail law ddim yn fodlon i cymryd. Pwy sy'n eisiau clywed nhw? A dyma un ohonyn nhw. Nawr, y noson y ganwyd osian, yr wythnos y ganwyd osian fy mab, nôl yn 1991, roedd y Fatima Mansions yn chwarae yng Nghaerdydd. Roeddwn i'n gweithio i Wplabo Bihogdw ar Radio Cymru a y bocs ar S4C. A doedd dim modd i fi osgoi, wel, oedd rhaid i fi fynd i recordio sgwrs gyda, dwi ddim yn gwybod sut i ddweud i enw, Cathal, Cochlyn. Neu Catal, dwi'n yn gwybod. Is i Gwartheg yw e? Neu alwyn Wartheg. Gwartheg Cochlyn. A ges i sgwrs lyflu dy fe. Chwaraeon ni Only Losers Take the Bus. Oedd yr album yma wedi dod, newydd ddod allan. Na, doedd hon ddim heb ddod allan. Oedd Against Nature wedi dod allan. A o'n i wrth y modd efo fe. Cyn hynny o'n i mewn i Micro Disney. Ei grŵp blaenorol. Esgusodwch chi, mae rhaid fi wneud hwn. Na ni. So, oedd enw'r gan yna oedd Look What I Stole for a Starling. Sef, digwydd bod un o'i caneuon mwyaf poblogaidd, a mae newydd gael ei ryddhau ar Spotify, efo fel am, maen nhw wedi ehangu'r album ac yn y blaen. Mae cwbl o boys ar Twitter dwi'n nabod yn eithon nhw i weld Micro Disney yn perfformio yn y Barbican, yn chwarae album nhw The Clock Comes Down the Stairs drwyddi, chi'n mwyn? A mae tua 89% o'i cynulleidfa nhw nawr yn edrych fel fi, yn foel, ganol oed, ac yn cofio'r ffyrnigrwydd a deheuad Gwartheg Cochlyn i
geisio dad wneud yr anghyfiawnder oedd wedi digwydd o'i gwmpas a mae'n casau crefydd. Mae'n casau crefydd. A i ddweud y gwir, nes i siarad efo fe ar Twitter tua 5 mlynedd yn ôl, a wedes i bod fi'n Gristio'n, nath e just... Dwi'n yn gwybod sut oedd e'n teimlo, really. Cos mae pobl fel fe yn casau crefydd, ond welid i ddim boi mor tanllyd am just i amlygu anghyfiawnder. A fel na mae'r byd, ynde, mae'r byd yn gallu bod yn eithriadol o bwrpasol. Unigolion yn y byd, maen nhw'n gallu canolbwyntio ar agweddau ac achosion da. Dwi yn eog iawn o wneud yr un peth, a o'n i'n pwyntio bysedd at bawb cyn i fi gael fy achub. A dwi yn dal i wneud. Dwi dal yn anghofio mae Duw yw'r barnwr. Duw sy'n mynd i farnu. Ond mae yna bobl sydd yn beio Duw. Mae yna mor drist. Maen nhw'n gweld Duw fel achos i cwyn nhw. Mae'n sgwrs ddiddorol iawn, a dwi yn caru Cathal Cochlan, mae'n rhaid fi ddweud. Mae gen i barch mawr tuag ato fe. Mae eiriau fe tu hwnt i fi, mae'n llawer i deallus. Ond mae'n ddiddorol ac yn codi llaw at fy nghymydog sydd â chi o'r enw Buster. Buster. A mae Buster yn cael shampoos bob hyn a hyn. A mae'n edrych yn bwffon Buster. Tebyg iawn i beth sy'n digwydd fan hyn i ddweud y gwir. So, diolch Cathal a Fatima Mansions. Roedden nhw'n wych gyda llaw a brynes i Grys T a mae Grys T dal da fi. Mae cwbl o'r dyllen da fe. Ond mae Osian yn 8 oed a fel rhan o fy ngwaith ar Wplabo mi hocdw es i recordio sgwrs da fe. A dwi'n cofio siarad efo fe. Oedd e'n eithriadol o... beth yw'r gair? Benderfynol, fyswn i'n dweud. Oedd ganddo fe bwrpas. Ond yn anffodus, dirywio wnaeth i gyrfa nhw ar ôl cyrraedd rhyw lefel o tebyg i'r super furry animals o ran. Mae pobl yn disgwyl iddyn nhw dorri trwodd yn boblogaidd iawn. A mi nath super furry animals yn dod, gawson nhw album yn cyrraedd rhif 3. Gafodd Fatima Mansions ddim hynny. Ond eithon nhw ar daith gyda ynteu. A y deuoliaeth na rhwng ceisio cyrraedd pobl, ond rhywun fel Cathal Cochlan nawr yn perfformio gyda gymaint o angerdd a drwg deimlad, dwi'n yn siŵr iawn, neu just yr ymdeimlad yma o fod yn anfodlon gyda'r holl sefyllfaoedd yma, a maen nhw'n gweld yr gwrthweid mewn chwarae, mewn stadiwm, llawn o bobl, o fans U2, a mae rhaid bod, mae yna stwff ar YouTube yn lle mae e'n dweud, lle mae e'n canu mewn gig elusennol i amnest rhyngwladol. A mae e mor flin gyda phob dim, ond yn canu'r gan mawr nhw, Singer's Hamstered Home. Can bop yn sôn am Boy George yn byw mewn tai dosbarth canol. A Boy George ar y pryd yn gaeth i heroin. A dyna be mae'r gan yn sôn. A mae'r just wrth i fi ddisgrifio hwn nawr, mae yna just gymaint o angysondebau a dangos realaeth arwaith yn i'w ser pop anghyfiawnder cymdeithasol mewn gwrthdrawiad gyda'i gilydd. 89 oedd hwnna.
1989. Dyna ni de, Fatima Mansions. Rhyfedd mai dyna'r record, a rhyfedd mai dyna'r gan a ddewiswyd yn gwbl ar hap. Da iawn. Pawb i ofyn, beth sydd yn y bag, Hill? Nes i ar bag yma allan am 9 o'r gloch bore yma a chael trefn. Cymod, dim byd gwell na chael trefn yn y car. Hynny yw, fydd na... dwi wedi penderfynu, dyma un peth sydd yn y bag. Dyma'r bag. Okay. Chi wedi gweld chydig bach fan'na nawr, gobeithio bod chi heb weld gormod. Ond fel ych chi'n gweld nawr, dyma os ydych chi wedi bod yn dilyn, neu pan fyddwch chi yn gwylio hwn ar ôl I fi gicio'r bwced neu rhywbeth, vanity, everything is vanity, everything is vanity. Byddwch chi'n gweld mod I wedi penderfynu. Cofnodi, bod pethau ar hap, right? Mae Paca wedi dweud wrtho fi. Hwn. Come on, Paca, lliw ti boi. Mae wedi mynd ar grwydr. Yndi. Mae wedi mynd ar grwydr. Yndi. Dim gobaith cael Paca nawr. Wel, dyna drieni. Cos Paca yw un o gongolfein i'r... mae Paca yn y bag. Dyma fe. Mae Paca yn y bag. So dyma'r amser I gyflwyno pam. Y reswm dwi wedi medru llwyddo I gario ymlaen gyda Wplabo hyd yn hyn yw bod Paca wedi dweud wrtho fi, the truth will make you free. John 8:32. Ni'n mynd trwy stwff. Ddoi oedd e'n sôn am y trysor. Pan fydd rhywbeth yn cael ei daro fel botwm neu rhywbeth, a fydd y botwm delete yn cael ei wasgu a fyddai'n diflannu, so dwi'n ymddiheuro am hynny. Do not lay up for yourselves treasures on earth, oedd ddoi, heddiw, rhagfyr unfed ar 15. The truth will make you free. Cathal Cochlan, the truth will make you free. John 8:32. Illusions, family attitudes and lifestyle. Bob wythnos, ti'n o, mae Paca yn dewis agwedd o fywyd I ganolbwyntio arno fe. Gadewch ni glywed yn Saesneg, Sean. I told you, Sean, there'd be lots more English in this one. There are certain illusions to which Christians are particularly prone and from which they need to be set free. You're telling me? Perhaps, if it's not too late, we can interest you in our old-fashioned Staffordshire plate. Enwch y gan, gwobr nes ymlaen. First, pam na allai gofio ysgrythyr fel dwi'n cofio caneuon o'r 70au? Efallai oherwydd pan o'n i'n fach, o'n i'n gwrando ar recordiau tro ar ôl tro, a doeddwn I ddim yn darllen y Beibl fel y dyliwn I fod wedi. Dyna'r ateb. Wow, ateb effeithlon, Mr. Prey. First, we must not expect to see what God is up to all the time. To be able to read the book of providence and understand the meaning of what is happening at every moment. Eitha gwir. The truth is that much of the time we have to learn to live with bafflement. Good word, bafflement. It's a woody word. And say, God has done or allowed this thing that I don't understand. He has ordained it and overrules it and has a good purpose in it. If I'm faithful to him during these days of bewilderment and hurt because of it, then I may hope to see sense in it, human sense and divine sense too, later on. Sef yr union beth oedd Matthew Henry yn dweud yn ei weddiau ar ddechrau'r rhaglen. Mae hwnna'n dod o'r ysgrythurau yn union. Pryn iawn dwi'n mynd at hwnna yn ystod y tymor gwaith. Yn y gwyliau, mae'n le hyfryd I ddod ato fe. Cos mae'r iaith yn feiblaidd, ond
dyna un o'r rhwystrau sy'n cael ei gosod o'n blaen ni. Da ni'n meddwl, o na, mae hwnna'n rhy ddwys i fi. Na, dyw e ddim yn rhy ddwys i fi. Mae'n rhyddhau chi. Mae'r gair yn rhyddhau ni. Second, we must not expect that we shall always know the best course to take. I assume that we shall always be looking for that course, but we're going to make mistakes. You're telling me! And out of these mistakes will come a degree of wisdom which otherwise we would never have had. Those who never make mistakes never make anything. A dyna ysbryd Wplabo. Gallen ni'n hawdd eistedd yn ystodi yma nawr, right? Darllen, gwrando records. Ond fydden ni ddim yn siarad efo neb. Sean Dworkin, I'm talking to you now, mate. There is a connection. Cathal Cochran, I'm talking to you now, mate. Friend. Dwi'n meddwl bod na bwrpas i bob profiad sydd wedi digwydd. Dwi'n meddwl bod Duw yn trefnu. Gan mai Duw yw Duw. Because God is God, he has the ability. He is infallible. He can weave all these rhagluniaethau, providences, and bring good out of everything. It's wonderful. Yeah. So we could never have had the degree of wisdom. Out of these mistakes will come a degree of wisdom which otherwise we would never have had. Those who never make mistakes never make anything. God regularly teaches us by letting us make mistakes and then helping us to correct them and adjust accordingly. I want to adjust the microphone levels. Are we doing all right? Oh, I don't know. Mae fy ffrind, Mr CL, wedi rhoi y meicrofon yma i fenthyg i fi, a dwi wedi anghofio mae meicrofon aml gyfeiriad yw e. Does dim rai fi fynd yn agos ato fe. Oherwydd os y sŵn draw yn un, hello you, mae'r sŵn yn mynd yn uwch. So dwi'n mynd i ymlacio fan hyn nawr. Ond mae wedi dysgu hwn i fi sef mynd lawr yn is fel yna. Ond dwi'n mynd i dorri'r meicrofon fel hyn nawr. Felly mae unrhyw sŵn sy'n dod o gyfeiriad yna nawr a mynd i cael ei ddal. Nag yw, dwi ddim, mae'r lefelau dyn nhw ddim hanner mor uchel. Boes bach. O, boes bach ni ar y beiciau. O, boes bach ni ar y beic. Class. Ffwrdd ni, da ni dal ar y beic. God regularly, those who never make mistakes never make anything. Mae rhaid i chi ddysgu fynd ar y beic. Wrth fynd ar y beic. Christy, mae rhaid i chi fynd ar y beic. Na, mae rhaid i ddysgu i fynd ar y beic. Wrth fynd ar y beic. Cowboys, win cowboys. Dyna da Christy newydd. Bestseller 2022. I fynd ar y beic. Rhaid mynd ar y beic. Efo llun o bobs fel hyn. No. A third illusion is that we will always be shielded from the slings and arrows of outrageous fortune. Dyfynodau. Sa'n gwybod pwy sy'n dweud yna. Falle mae sgwrthio rhywbeth. Meddwl. Again and again, things will happen which will seem grossly unfair, and we will be forced to cry out to God, as many writers of the Psalms did, from the depths. It is through such experiences that the deepest knowledge of God
will come, so God can prepare us for greatest usefulness. Album cyntaf Bobsy, neu'r ail un, 2006, 12 canwr dyfrynderoedd. Hefyd, y busnes gwybodaeth yma, knowledge. Mae'r Beibl yn dweud knowledge puffs up. Ddoi, welswch chi'r gair, puffed up. Dyna rwydwaith balchder. Mae eisiau ni wylio. Mae eisiau i fi wylio hwnna. Mis ni gyd yn does. Ond chi'n mo be? Oediad bach, ges i hwn yn anreg gan gydweith wraig. Diolch S.A. A dyma stori wir. Edryches i ar hwn, pam ges i drychwch ar hwn am eiliad. Positifrwydd yw hwn, gwers mewn positifrwydd. A dwedais i, wel, beth ar un o, os di hwnna yn fy nghorddi i, mae hwnna'n fy nghorddi i. A wedyn weles i, wel, drwch ar y symboliaeth fyna, rhaglen ddoi yn sôn am symboliaeth, reit? Ydy'r gwydyr yn hanner llawn neu yn hanner wag? Hanner llawn neu hanner gwag? A wedyn meddylis i, wel, oes, mae yna ffidil yna, does, a mae gennym ni rhyw fath o anthem yn y gwaith. Na, dyfal barha, paid roi'r ffidil yn y to, mae SA, sorry, fy nghydweithraig, wedi gweld hwnna, a mae'n hyfryd o beth. A chi'n mo be, i ddechrau, ni'n meddwl, pan fod yna fin wrth y mile? Wel, nid bin yw enag e. Nid bin yw na. Dyna i chi fy ngwers i am heddi, yw i edrych yn dda ar bobl ac ar bethau. Positifrwydd. Dwi'n gweld croes fyna. Dwi'n gweld croes ben i lawr. Dwi'n gweld croes. Dwi'n gweld ffidil hefyd. A dwi ddim yn cael ei roi yn y to. So diolch S.A. A oedd ti'n edrych yn ffab pam weles i ti wythnos diwetha. Gobeithio bydde di'n cael gwyliau hyfryd. We don't always know what God is doing. We won't always know the best course to take. We won't always be shielded from trouble. These are awesome and not very pleasant truths, but they are meant to set us free from taking ourselves too seriously and free to receive the daily joys that God will give us regardless of our bafflement, mistakes and troubles. A mae Packer yn gofyn, am I deluding myself on these matters? A mae'n gweddio, Lord, it's hard to part with our illusions. It makes us feel very insecure at first. Help us to go through this shaking so that we will have our feet set on firmer foundations from now on. Cue Supertramp from the album, Even in the Quietest Moments. Yn anffodus, mae'r record yna lawr grisiau. Felly, da ni'n mynd i rando ar record arall. Oni bai bod ni'n mynd i rando ar gaset. Beth ydych chi eisiau? Na, gewn ni record. Wel, dwi wedi agor y record. Gobeithio bod fi heb roi Fatima Mansions nôl yn y pentwr greiddiol. Ble mae'r clwtyn melyn? Mae'r clwtyn melyn yn cuddio fel llygaid rhag gweld y record. Clwtyn melyn gyda smotiau di yw e. Drwch, smotiau di. Drwch ar y smotiau di. O, no, dwi wedi edrych lawr, ond dwi wedi gweld mai label coch yw e, ond dwi heb weld yr ysgrifen. Dyma'r smotiau di. A dwi ddim yn mynd i gael gwared o'r... dim smotiau di i weld ar y sgrin. Come on, Hugh. Na ni.
O, hynny. O, na. Dwi ddim yn mynd i gael gwared o'r geiriau yna. Mae'r geiriau yna yn unswydd i fatgoffau. Allai ddim gwasanaethu dau dduw. Dau feistr yn edrych. O, Polydor. Dwi newydd weld Polydor. O, boes bach, fysa hwn yn ffynnu. Os di hwn yn pad trafers nawr, dwi'n mynd i chwerthin. Dwi'n mynd i chwerthin. Lle mae'r clwt? Clwt! Mae Will, fy wyr, do'n i ddim yn gwybod be oedd ystyr y gair wyr tan 5 mlynedd yn ôl. Dim syniad y fi. Dim syniad. Dwi'n caru'r ffaith bod y trwy'n man goch